Hello guys, welcome back to our vlog. So, for today's video, day off natin guys. So, syempre, naglaba tayo para may uniform tayo guys. Sobrang init dyan guys. Pero pag dadating naman yung winter, super lamig na naman. 3 pares lang ng uniform ko dyan guys. Nakikita na naman. Violet, gray or light green, tsaka red guys, or kulay ano ba to? Ubi. Basta yun guys. Super init talaga dyan. Dyan ako sa likod ng kwarto ko guys. Tapos yung isang toalya ko guys. Syempre hindi natin isama yung mga ano dyan. Mga private natin na sinusuot guys. Yan lang. Thank you for watching.